अरे हो आज को प्राय 2 दिन बीतीगला मोगल है झियो अंजलि सहित मोर साक्षात है बढ़िला झियोटाए कुहरे जाऊची कौन करुची भाविला बेला को मो मुंड भी किसी काम करूनी नाई आज कहीं किजानी मोरी मन को पाप छूची पाप आज सेमिति हेले भी मो झियो अंजलि सहित मो साक्षात करी साक्षात आ मो माँ अंजलि आसवा पर्यंत ताहारी बात को मो एठी अनेक थी पिता घेन मोर भक्ति भरा भूमिष्ठ प्रणाम सही प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ तते खुशी रे रखी खातु रे माँ हे माँ अंजलि पिता मु तते अनेक समय धरी हेठी अपेक्षा करिकी अछि रे माँ माँ हेते बेल पर्यंत तू कुआरे जाइथिलु रे माँ पिता मो सांग तुम सहित से उदर भ्रमण कर करो टिके विलंब हो गला हे माँ अंजलि तू होच मोर हृदयर स्पंदन तते मुहूर्तटे न देखिले मो जीवनटा अंधार हो जाए रे माँ मो जीवनटा अंधार हो जाए पिता तुम छोटिया कथा ये चिंता रख मो कण छोट छुआ के अच्छी मो पूरा केते बड़ हो गले हे पगली तोते केमिति बुझेबी रे माँ एते बड़ दुनिया रे तो छड़ा उमर कहीं नहीं रे माँ तू जुआड़े गले भी शीघ्र जाई शीघ्र घर को फेरी आसबू हाँ पिता मु जुआड़े गले भी शीघ्र जाए शीघ्र फेरी आसबी हेले पिता आज मैं तुमको किसी मांगवा चाहूँगी हे माँ तो बापा हूँ हे कलिंग राज्यर सेना नायक आउ तोर पुणी कौन अभाव जे आज तू मत कि मांगवा चाहूँ पिता हे माँ माग रे माँ तू जहाँ मांगबू मु निश्चय तोते देबी पिता अनेक दिन होगलानी मो सांग तुम सहित कुआड़े भी भ्रमण करने जाए तेणु मु भावी कि मो सांग तुम सहित से आम नंदनकानन को बुली जावाई ताहले एही कथा हाँ हे माँ अंजलि आसंता प्राप्त सकाल समय रे मोकेल हे झियो अंजलि ता संग साथी गहन रे निश्चय नंदन कानन बुलेवा पाई जीवा पिता
ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଗହଣରେ ନନ୍ଦନ କାନନ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯା। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ମହାରାଜା ଆଦର୍ଶକୁ ହତ୍ୟା କରି এই কলিঙ্গ রাজ্যরে রাজা হেবি সেইথিপাই মো কুট চক্রান্ত করিবি। আইয়ো এই কি সারে মু যা ভাবুছি ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବି କିଛି କାମ କରୁନି ସାରେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ସାରେ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବେ ନା তাহলে কোনটা ଅଧିକା ହେବ হে মহান্তি সারে মু মহারাজা আদর্শকু হত্যা কলা পরে মোর প্রত্যেকটি স্বপ্ন পূরণ হব। আইয়ো ଆଉ ମୁଁ ହେଇଯିବି এই কলিঙ্গ রাজ্যর মহারাজা। আইয়ো এই কি সারে রাজা না ছেনা গুড় হে। আচ্ছা কইলে সারে আপন যদি রাজা হেবে তাহলে আপনার পরে আর কিয়ে রাজা হেবে হে হে মহান্তি সারে মোর প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসাବରେ মোরি অন্তে যিয়ে মো ঝিଅ অঞ্জলিକୁ বিবাহ করিব সে হেব এই কলিঙ্গ সিংহাসনর মহারাজা। আইয়ো এই কি সারে এবে পরা ঠিক বাটাକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସାରେ। এই ଶୁଣନ୍ତୁ ସାରେ ମୋର କହିବାର କଥାଟା ହେଉଛି ଆମ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମ ଅଞ୍ଜଳିର ବିବାହ କରି ଦିଆଯାଏ হে মহান্তি ସାରେ তমে তমে ঠিক কহিছ মহান্তি বাবু। মো ঝিଅ অঞ্জলি যদি মহারাজা আদর্শଙ୍କ পুଅ রাজকুমার সিদ্ধার্থটাକୁ বাহা ହେଇଯାଏ তাহলে মো ঝিଅ অঞ্জলি হব এই কলিঙ্গ রাজ্যর পাট মহারাণী। হেলে মহান্তি ସାରେ সেই সালা রাজাটাକୁ বুঝেইব কিয়ে? আরে ঠাত্তরে কি এই কি সারে ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗେମ୍ଫାଟା ମାରିବା ପାଇଁ ଅଛି କି ସାରେ? ଏଇ ସାରେ ସେଇ କାଟାଟା ମୋରି ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସାରେ। କିନ୍ତୁ ସାରେ ମୋତେ ଗୋଟାଏ ମାଞ୍ଜଲିର ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋଟାଏ ଦରକାର ସାରେ। হে মহান্তি ସାରେ তু মতে এইনে অপেক্ষা করিকি থা মহান্তি। হ্যাঁ ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ମୋ ମା ଅଞ୍ଜଳିର ଫଟୋଚିତ୍ର ନେଇକି ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାରେ। মহান্তি ସାରେ ହେଇନେ ମହାନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳିର ଫଟୋଚିତ୍ର ଆଇୟୋ ଆଉ ମୋ ମାର ବାହାଘରଟା ଆଇୟୋ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସାରେ। ଏଇନେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆସୁଛି ସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦଟିଏ ନେଇକି ସାରେ। হইবে সোনা হরমজাদা মহারাজা ধর্ষ সামন্তরায় ମୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି ତୋ ଘରର କୁଳବହୂ ହୋଇ ମୋ ସପନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅପେକ୍ଷା କର ରାଜା ଦର୍ଶ ସମୁଦ୍ର ଆଗକୁ ସବୁ କଣ ଘଟୁଛି
आसोची जय सीताराम।